Tukufu wa televizion ya Taifa rehema na amani juu ya hanyu. Imachi ya Yesola Kant netogo yendele ya harumwa ishiwanza shamoroni ye jumainu. Niyo ihisa hagolizima kwa zima hafaida ya hezejani buzumbili. Inu demana osiku walewo unu. Rahondana nesho abaha shauka wazima ne kochi wa Yesola Kant Amir Abdui ili huenda yarone senamna imachi ya yendele ya kochi. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Marhaba, hawa washinda wajibu ya malali kiwa ya hatu. Ya raisi wa Jamhuri Azali Assoumani hajitekeleza Ijumainu iho wizara ya yankiba mahalanikao haonana nesheikayo shadhaminishi wa mitanyarisho ya homkonti ujoka utwalia ya namna ya ubasawa emaendeleo ya heyenti nuongo jo hendelea haruma enti ya Faransa omwiso mumwaha wazihizili na 19 maelezo wazima na Halidi Mzuri. Omrengufuvu wa rais wa Jamhuri letasilahi Jumainu harumwezi hazi za sheka ushipangao omkutano wa matajiri hafaida ya Komoro ujoendelea Paris kabla omiso wao maumu inu namna ya saya ya urambushiwa ni namna zihazi zijoendelea shahaswa na utinia jitihadi wataalamu wa Kikomoro wahudumu ya mijarada na nuwapangao ze barnamaji za maendeleo madama yezijoka weleshewa ya matajiri wa kilemengu iyo Paris ngazilazimu wazisomehe hauvenufu watinamiwa ninjeo. Rais Azali Assoumani baada zilera zilizazi haronesa maoni ya hai. Fanya hazi njema baike lazimu wanduanjeze tena mgwa hivenza kakaba na hazi ya tosha nutulengeza shanga mwa feresho na washukuri akawajitolea wafanya hazi njema rangalia sasa safanyia na uza sasa ufanyia wazadungado kaba hanyu pia ni mndwarenge dongo ha emergency no hawe conference na ifanyia hae ani manu mbajuka mbashindia dafi o bautena ngojuka ya sur le terrain wa eleze zanongo shinde zendele bangerudin kana rendez-vous ya sati na jeronane hata jahazi jo timu jo kana ma conference ngabo amabesha marhaba. Omkutano wa matajiri lujumbiso la dunia lilindi wao juma ombasa uo wa Komoro wahabiliwa nemhu wa daula vanu no mhazuizili na mengo miraru. Rais Azali Assoumani haidarajain nguparu wa Komoro wahimilie haundu zihazi za mkutano wa Paris zinu haudunga ye fikra ya tanga ngeutangiwa. Yemhu wa daula Azali Assoumani hatendea iswalatul Jumwa mjini mkazi haruma ibambao hutuba zinji zitekeleziwa banda iswala maelezo wazima na Muhammad Mwinyali. Yeswala ya Jumwa inu ihumjini mkazi yitendewa ne imamu wa daula Rais Azali Assoumani. Rais wa Jamhuri nelitengu yadungana nilo wala ujibu malaliko ya hede bavula bambao no mji wa mkazi. Shabaha shaufereshiana baada umwaha wa nyumeni wa Kiislamu rabiela na baada ya swala ya Juma litengo maalumu la kahadhiri hunkazi liteshelea bangonisti deza vanu dabo ibambao wakubalia huambia Rais Azali Assoumani uka ngwao dingoni mwe siasa ya maendeleo ya itendea ne bambao ngwa shukuri yao neze juhudi zionesi wao ni mhu wa daula ne serikali jimla uhuso mwendeleo soni wa Komoro. Ramsaka terenga usukani wa hensinu ranze handani hata ikauda bili hata leo ya haruna na yani kujohera kangwa benzi uchoka na mwana sinaye ibambao haina mjimzima wa bambao ngodi mwahe ya uziona nguzichuo abugelelo kusudi ya jonkazi jaboko yehuja leo tihandani bijerma byokaya serikali yahe ngaifanya wazihaza lazima au kai mzewa hatu zuki watu waziri wa hemani ensi kamili nguri mushiho hakubalo urumwayari hwao ngujuo nguri oneso harumwa ibamba wa hatu inu yauka haina mbiyo endao nwe bamba wa ike bambao ngarishukuri yao shaimana hizo zifanya hao de juhudi ya rais wa daula ya hori chua ukangu twain nano wananya wadunga yabo ngwato hiyo abonge emani arampara lelo rais rijer shukuri yeze jemaza hanyu mrifanyao bagar joka kabla ushindano ngoshiwi mzifanye sanzi shaga mjodo fanya mbaba sho muhimu na msukale beshele ya
wala rufanya mrongo fulani sababu basha mrongo fulani ngasina wakati banu yensinge bushiri wao ni upepo wa salama watumo na maendeleo alama ya hazi njema ya swarafa mbenufu hunundani na bonze zinu ndeza ruhusu aliisule islamu ya paraima chapakalamu wahe bambao watiniye shiuno hausaidi ya wazir sedali sedu sheihanu kisiasa ili yatekeleze hauzena sedhomana ya rihwazo karma yetoya ya al-imam Azali shafu sana bambao pia amini shangire sheihan bamwambandae le baisumizi bafanya undazinu minguizo hatungwa kashaihani ruko imamu hata baba utijakozi yabonge bidio batike balbala batike complex shaki nymerime pia alimshangirie emakarahe hija hatusukuza wasaz juhuja bainu kun fa kunde bila obanu wahe president zalingu ko intermediaire wa kun fa kunya mizimu abonge mkazo kifu watukufu kwa mshangiriani ni tereshe rais daula mobile wa njema harma principal emergence ezatanabahilo harmali jiji la mkazi bavuni mwe swala yahe juma farulu ya usiku shazibenu ha walu hukaya risala ya siasa yanziho hawino wa dhahabu isoma bambao ya juma ino yakajadidisha ukaya juzi sawa na jana leo tena ye bambao jimla ngilo bangwe la siasa la rais wa jamhuri Rais Azali Assoumani. Harumai hutuba ya rais wa jamhur habirilia ya amani hapara wajau ya madhomana wa mji wabirilia ya malezi ya wana harumai miji na naimabavu narimushili narikema gardia wa amani abom rulo da honinga we gardia he amani etwa bailo no wana yalla eza jiri juzi kwesi au kale umurengo bana mshenja mdemesho mdemwe yafe dobia to imani zeke ngozo zojiri kun sanga sumala honi ranza ngozo jindao ngozo jindao uhanzi kazunguzo la honi ila hazi ya mera hawila hazi ya prefe hawila ministre au president de la République abanga sima gardia ho mijini garuna wote toba gofanya sport wala ba gofanya muziki wala gofanya wana hatu wareje kudaoni ni wakati basi anarwa perka tichao etwabia jiri juzi makawoshidana na mji fulani mzifanye tena hiyo dhamana hatu komijini rahara jamanga pare gendarmerie hauri pare polisi hauri pare justice lazima tulifanye hazi enema yokozo tukufu ndio bani ngadele yao mbono haini mbatimizi mahame mirarba karunga independence harma mahishni ba independence gabadamira mahamitsan coup d'état au président mahamitsan gajati hatari wasili razi mahashihu na majalshina kushindana shenda wajamdu tsoban hajafanya interposition roba puti yohaza hao shauri hao alhamdulillah razuka tuati jenda inu maha 20 alhamdulillah yallah Noto karem wo dictateur wo kaza inga sina beo. Watasina juha basi no kwa dadi miso majorno yonti. Abamze galesha bahashim nishukuria wanama luni majorno. Aka izoramba wabahainu wasawa rege devant. Aka mi usoma mi wone zomba pia. Kwa hilezi. Aka kwanza mungu ajana ndabo. Aka hausi kitifu mkomori ekaisha ndabo wakati wona ndabo. Ngujo soma ndongo bala hajamezwa tusoma. Yabo chargé de pression ku yabati mtohazi ngao to hazini ngao yabo. Shamjo soma nione zanziwa. Abo katibu kaunerea ye sentence de presse faites attention parce que tu soma ngamjo hizo nasoma ba. Logetu ona alhamdulillah. Ima journaux mararu ya rohao. Ranzili la daula. Ni maili ya tuha daula. Shaino ukenzi hatu hundu neema. Rikari mazenzi za kabonti rihabo juu wa zamba haruma premier page gamwa shukuri. Niwambia ukaya zendabo zambao ngamdo ukazo ndabo. Haini mdurengo jurnali hambaga bo diktatwiri wala mnafiki. Akabala barude tutkaja jubuli warege jurnali ya bezengozi. Abaka tukwe diktatwiri ndini. Na renge diksuederi asome diktatwiri. Hata zamba harumwe khutba wala. Ka hata internet na Facebook
wandu dictature ngwa bayawo kusuka urume internet eka huirumia bonze basi ngodungo hata uparswa iho huliliwensi iho rawe jahansi yaho zonga reshe garzona ngoka kutuja urega alfajiri azali dictateur urega alwatani azali dictateur hewe karshukurena mamezim Mbamrajina wahe taarifa habari swala kaunti ya Komoro na epervie ya Togo wahanyisa zenatija za hemachi yaendelea Jumaini ho stadi ya Moroni zinu habo ya kazi ntabu zikamilishi ya goli dzima kwa dzima natija ikawonge ladhimu swala kaunti wajipange hanamna njema uhusu ye match retour joka huendelea iholome itarehi 10 ya September kabil Hamad namna haina machi washangirizi wa Hesola Kanti ukahadhiri li washangiria ili watezaji wa Hesola Kanti wajina natija na muyeshe maelezo mwanajuma papali rangu sayahanda za tasi washangirizi wa Hesola Kanti wa mamaya eshiwanza shampira shamoroni ili huja wakehadhiri harmazi nsabuho baina yahe epervie ya Togo na Hesola Kanti ya Komoro wakaufurahi habo yaka haini wakati wantabu kuhamanda zinu wauhimilia na ushangiria ekipi ya taifa omwendeleo wa heze ntabuho ya ekipi ya Togo ndo yatia lekoli la mwando harumale bakia la mwando wana wa Amir Abdu habo yaka waka ujitolea ili waonese ushindi ama juja harumaze dakika 6 za hele bakia la bili halinzanisa ze ouizani mjiprepare takana larinda bwana ni toujours kay bwana rakijahisa arobom gurandayo kamwa abenze kususande majori ya mama doana mama dami nesi watu concentre de la waniye experience de waniya ni madina hatu riha tu hana ban kamwa abenze shaka uta tutofanya machunulio tena hauri honde donc na wenge matalani kufanya do parto ya ruga sima qualifier mana fanya un parcours donc d'abord etomangi Hamade namna mwazinshi ya ukari kaudunga imachi ya Hesola Kanti le winu runda na neshwa baha shauka wadzima ne kochi wa Hesola Kanti Amir Abdu ikawangu juhenda na urone sa namna imachi ya endelea kochi. Assalamu alaikum hamara ya sai. Alaikum salam. Huzien shibala na huzien shiharuma ishiwanza baina hemachi ya Komoro na Togo holiho wewe ende kochi wa Hesola Kanti namna je wahisi namna imachi ya endelea imachi kan 0 Sofi. On a beaucoup souffert. Première mi-temps, il y avait beaucoup de vent. On était dans nos 40 mètres pendant une période. On prend un but malheureusement à la 35e minute. Et il a fallu courir après le score. En deuxième mi-temps, on est rentré déterminé et puis on marque un but sur coup de pied arrêté. Et puis après, grâce à ce but-là, ça a libéré un petit peu tous les joueurs. Et j'étais content que ce soit Douja qui puisse marquer ce but-là et rendre fier le peuple comorien. Amadi namna wazonesa juja de yatia ibina juja hari hawinji harumai championa sha Komoro ngoni kondongo hindri niyo watezaji warao banu harumai championa sha Komoro de travailler juja enzahe a signé ula Namibie akafanya inji pour partir là-bas et pour signer dans un club comme la Namibie. Mais je savais qu'il avait de la qualité et il était important pour nous que je le suivais depuis quelques années et je voyais son évolution. Kautia Golimenji ou la Namibie et j'ai tenté le coup de le faire venir et de le prendre dans l'équipe. Et tous les joueurs ne le connaissaient pas et là ils ont vu vraiment une qualité intéressante et j'ai vu qu'il a progressé depuis 3 ans. Wandua hea no zoevu ya ukahaina machi ya Hesola Kanti wewe na elfardu homadoni wa hemachi lewenu habakisha hata de deuxième partie tibahe umisizoni ila ikauja namnaje Ben Fardou a qu'à cause déjà donc Ben Fardou devait débuter, il était blessé depuis son dernier match en Ligue des Champions
Et on ne savait pas trop s'il fallait rentrer. Il fallait attendre la physionomie du match. Et il m'a dit qu'il avait 20 minutes, une demi-heure pour jouer. Et il est rentré et bon, il a fait ce qu'il a pu, mais il était diminué. Et cela quand holi hode match nulini yafanyishiha et cela quand ava hainu ngio daraja hindi swafi uhusiwe match nulini. Non, le favori c'est le Togo. Le Togo qui actuellement est venu chercher à marquer chez nous. Maintenant, la physionomie du match, il faut qu'on aille là-bas marquer, faire un 2-2, on pourrait passer, un nul, on irait aux prolongations. Voilà, il faut qu'on aille marquer très vite là-bas, mais moi j'ai confiance à mes joueurs et on fera tout notre possible pour gagner une qualification pour cette Coupe du Monde. Et match ngio le 10 silome ngamrohao dini ngamrohao ngamjoko shinda mjitayarishe iholome hata mhonde match yo ya entre ya hanyuna ça fallait je can zero Sophie parce que le Togo Ngwarengo ils prennent un avion demain matin on direct ou la Lomé et nous on est obligé de passer par de faire Moroni à Addis Abeba jusqu'à dimanche et dimanche on prend l'avion pour Lomé. Donc la fatigue est moins pour le Togo, mais nous on aura 24 heures de plus à venir à Lomé. Voilà. Lewinu de match handani ya nouveau manager wa Hesola Kantel Hadadi namna je mwafanya hazi wala natija hindini zala wanai namna yeye yafanya hazi dani naye. Azia El Haddad déjà il a eu un bel accueil ici dans son village. On a commencé à travailler depuis le mois de juin ensemble. Ensuite, dès qu'on a appris le tirage, on a commencé à se mettre à chercher l'hôtellerie, à chercher les moyens pour venir jouer ici aux Comores, en se mettant en relation avec la fédération. Voilà, c'est un gros travailleur. Il a quand même contribué à toute cette préparation et je lui souhaite la bienvenue dans cette sélection. Et Matia Comore Togo leo handani sha ni hurada nyina itogo tofauti hindini yakaya baina ya he match ya leo nje ya haruma ze preliminaire za he Coupe du Monde iliyo Katari ni ze match amiko ikawa mrida nyina itogo. Faut savoir que les matchs amicaux c'est pas pareil. Jouer un match amical l'intensité n'est pas la même, l'envie n'est pas la même, les joueurs sont un peu de retenue. Jouer un match de compétition comme ça, il y a l'adrénaline, il y a la concentration, voilà, et tous ces paramètres-là ne sont pas les mêmes. Surtout que on a joué le Togo en Tunisie un match amical. Voilà, ça a été une belle partie parce que c'était un match assez ouvert. Voilà, après les pronostics, quand je dis les pronostics, quand on va aller au Togo, il faut savoir aussi que le Togo, en termes statistiques, il y a une défaillance chez eux parce que ils sont plus performants à l'extérieur qu'à la maison. Daraja hindini iliyo ya Komori na daraja hindini iliyo ya Togo haruma ya classement ya FIFA. Oui, après le classement est anecdotique. Le classement il fausse un petit peu parce que mon équipe elle mérite pas d'être ce classement à 140e avec tout le travail qu'on peut faire, mais il faut être régulier. Et le Togo, bien entendu, est bien devant nous au classement. Il y a, je crois qu'il doit avoir 15 places d'écart. Mais bon, après, bon, c'est pas un souci et qui dérange en soi. Mais l'objectif aussi, c'est d'aller, comme je l'ai dit, d'aller chercher une qualification. Et ces matchs-là vont nous permettre
de gagner des places au classement FIFA. Ujambia ndongo hindini wa Komori kaungwa mdungaoni hini wakati rekanga mjao rekanga nyi hostad rekam hulu rekam shido ngwatongoka ya bavuni mwanyu. Malaba Menji, vraiment le public comorien, bon, les gens sont surpris quand même l'adversaire, Diaparone, c'est déjà voir ça et que ce soit dans la défaite, dans la victoire, le peuple comorien est toujours là. Les supporters, le 12e homme à mon stade. Djouzic, quand moi interview, c'était une conférence de presse, je disais que la Moroni a la ambiance. Et je faisais la provocation. Je disais qu'à Mitsamouli, il y a beaucoup plus d'ambiance et les supporters étaient au rendez-vous. Et on doit répondre présent. J'ai rien dit. Je m'excuse auprès du public de Moroni. Moi, je suis de Moroni, donc je m'excuse. Ils ont montré qu'ils pouvaient être des grands supporters et un bon 12e homme. Marhaba Menji, kocha Mirabdu, hawashinda wajibu ye masuala yatu. Marhaba. Habari dhukuru ye machi yaendele ya ilejio la ejumani ndone sauka ubonze mweshi wanza Shamoroni washangirizi kwa jaka ya washashi owenji watsabu za wabaki obonze ili utia haiba na bashasha no ushinzi ulawane nekipi ya taifa Swelakant na dowana wa Amir Abdu irangi ya mrututu de yaka ya hopareni na muyeshi ba mviza mapicha. Utabuenda nambari 2 wa ekipa ya Togo uremu mausisi wa bahari haudumaini ulikuwa nambari shenda katina nafasi wa mikaudo ya lio ila nambari 10 asasanywa namna utosha. Habari zatu zobonze nduhune saukaya Robert Mugabe rais mzamani wa nchi ya Zimbabwe hafarikiana ne dunia Ijumainu iho Singapore hama hamengo na mitano. Mugabe hatendea nchi ya Zimbabwe haruma panza la maha mengo miraru na mfukari. Mungu na mrehemu. Na haba no mwangalizi watukufu dorikaza ukifu lejele hula hitarufa habari ama ngajuna na monesani ye mada muhimu ya ipanga nduhuni sauka Jumainu ndo bwaendele ya ye machi ya handani baina ya ye Komori ne Togo machika unga inji yao harumwa ezintsabo zali baki ala handani la ye kupi ya dunia ijoka huendelea iho Qatar muhaziwizili na 22 no wa shangirizi wa Swelakant waka ya hawinji iliutia haiba ili Swelakant hondane no shinzi ino demana ikawa hondana neshwa bahasha ukawazima ne kochwa Swelakant Amir Abdu ikawa hende na ujibu ya masuala ya hatu nasinga nimeshaoni. Marhaba Menji. Marhaba.